Hello, you all. I'm Samantha Letroy, and I'm your host, and welcome to UCTV. Today is Wednesday, 20, remember, 4 p.m. here on Facebook Live, and I want to say thank you all for joining us. Remember to follow up on Instagram and YouTube, our channel, and the fan page for UCTV. One more time, welcome to UCTV. I'm your host, Samantha Letroy. And we just gonna start today because it's gonna be an amazing day. We're gonna talk about people from Colombia. We're gonna talk about people from Barranquilla. We're gonna talk about immigration in the U.S. with the special Sasha Westerman. But before that, let me remind you that this Friday UC Got Talents. Yes, honey, because on Friday is entertainment, dancing, and performer, music, author, poetry is everything. So UC Got Talent this Friday is May 22nd. Remember, 4 p.m. We have Charlie Vasquez, which is from New York City, singer, author. Honey, we got everything for you on this Friday. And plus of that, we have Julian Rego, which is from Venezuela. He's a musician. He's a handsome boy. So you better stay connected with us on this Friday for UC Got Talent. Remember, at 4 p.m. Then on Instagram and YouTube. And today's show is sponsored by Gilead. Remember, if you want to know about prep, education, everything, Gilead is the best solution for you for prevention and other Canada pharmacy that you need to know just to stay healthy and everything. So thank you, Gilead, for sponsoring our show and Ambiente Magazine. Look at this, the full cover of Ambiente Magazine. Honey, are you ready? Barla Jean Mernan. So yeah, it's ready. So as I said, today our show is perfectly sponsored by Gilead. And we have somebody from Barranquilla, which is a LGBT advocate, director of a nonprofit organization, which is called Fundación Sky. And his name is Hemel, and we have Sasha Westerman, an immigration attorney from Miami, which is the best for especially LGBT community, honey. So if you want to know everything, this is not a paid ad, but she is the best. So we are ready to have you here, and we cannot do this possible without my handsome Her Sosa. Her Sosa, welcome to UCTV. Today we are so excited to have all these people together. So we got Emil. How are you, my love? I'm wonderful. What a great program you have today. It's fantastic. We have an amazing day today. We're going to talk about so much because let's remember to the people, this is a bilingual show. So we speak Spanish and English to stay our people connected. And remember that Unity Coalition is helping the community, right? Absolutely. Well, without further ado, we have our first guest. Tenemos nuestra primera invitada, el abogado Sasha Westerman Kuning, excelente abogado de inmigración, de todo tipo de asuntos. Excellent attorney. You and I have both worked with her. Without further ado, I can't wait to hear the interview. Absolutely, honey. So let's welcome to Sasha Westerman, our immigration attorney today. We're going to speak in Spanish and English because she knows how to do it. So Sasha, welcome. Welcome. Hi, everyone. Thank you all for joining. And thank you for inviting me. No, my pleasure. Anytime. Thank you so much for joining us. And thank you for helping our community, especially in the bottom of my heart. I want to say gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad, porque aprendiste español y puedes ayudar a todos tus clientes, tanto en inglés como en español. Esto es maravilloso. Desde el fondo de mi corazón. Gracias, Samantha. Muy amable. We would like to start this conversation telling you how everything, pues gracias por la introducción. Sí, es verdad, mi español no es perfecto, pero intento de mejorar todos los días. Y bueno, yo puedo conversar con todos mis clientes en español. De verdad, yo creo que la gran mayoría de mis consultas lo manejamos 100% en español. Pues estoy acá para recibir preguntas en inglés o español, me da igual, y voy a intentar de contestar lo mejor que se pueda.
Claro que sí, Sasha, te quiero dar nuevamente las gracias y decirte, antes de continuar, quisiera preguntarte, durante toda esta cuarentena y todo lo que ha pasado, cambios con la parte de inmigración aquí dentro de los Estados Unidos, han sido bastante los cambios. ¿Puedes hacerme un pequeño review de cuán cambios han pasado en estos 2 meses? Sí, bueno, pues tenemos los cambios que están relacionados, claro, al el virus de corona, pero encima de eso tenemos un cambio grande. De verdad, yo quiero decir que era el cambio más grande en mi carrera de 10 años de ser abogado de inmigración, que fue un cambio en lo que se llama la regla del cargo público. Y ha sido mucha información, especialmente en las noticias latinas, sobre este cambio de inmigración que fue implementado el 24 de febrero de este año. Pues este fue implementado como junto cuando empezamos con el crisis de corona. No tiene nada que ver con corona, pero está mezclado con todo lo que está pasando con corona. Y este cambio del cargo público es una doctrina de la ley donde siempre cuando está pidiendo una tarjeta de residencia por parte de un miembro de la familia, específicamente, tenía que probar como peticionario, como la persona americana pidiendo la petición por parte del extranjero, que tenía recursos financieros suficientes para mantener a esta persona cuando llegó a los Estados Unidos, o si la persona ya está presente en los Estados Unidos cuando reciba su residencia. Y este parte del caso de residencia es parte de la ley, yo creo que la ley inicial de inmigración de 1952, pero la administración de Trump ha cambiado cómo ellos interpretan esta ley. Y la interpretación ahora que han implementado es muy, muy dura. Lo que pasa es que normalmente era suficiente para mostrar que tu sponsor financiero tenía los ingresos suficientes, y si no tendría los ingresos suficientes, la persona se puede presentar con un segundo sponsor financiero. Ahora han cambiado este prueba completamente, que es una totalidad de circunstancias. Y van a tomar muchos factores en cuenta, y hay muchos que van a ser negativos para personas. Por ejemplo, están pidiendo reporte de crédito para el extranjero y un credit score, que es una locura porque la gran mayoría, por lo menos de mis clientes, no tienen un número de seguro social, pues así que no tienen un reporte de crédito, claro, porque falta seguro social. Bueno, pues hay cosas como así que han cambiado completamente la esquema de tarjeta de residencia, que afecta a todo el mundo, y específicamente ahora con la crisis económica que viene con la corona, creo que vamos a ver más problemas con esta doctrina nueva de la ley. Están cambiando. I would like I know that all the things have been changing around, as you said, for the last 2 months. It's been really crazy for everybody. It's not for only immigration, but it's just for everybody. Sasha, I would like to ask you, there is something that affects the LGBT community right now with some cases? So, going back to talking about what we call the public charge, el cargo público, it's been very, very concerning for a lot of my LGBT clients who, for example, have been receiving public benefits, which a lot of this inquiry has to do with public benefits through, for example, programs like Ryan White for HIV and AIDS medications and treatment. We still actually don't know 100% how they're going to treat the prior use of those types of public benefits in this totality of circumstances determination that we now have presented to us. So, for example, the new process requires you to either provide proof of health insurance. If you don't have proof of health insurance, you have to show evidence of how you would pay reasonable medical costs. And if you have a ongoing medical condition, something like HIV, there would be even higher scrutiny of how you could pay these medical costs if you don't have health insurance. And so that one issue alone on the health insurance and the use of public benefits,
I do believe is going to have a greater impact on the LGBT community, just unfortunately because of a higher number of chronic conditions like HIV, where there are public programs available for housing, for medication, for, just doctor's visits and treatment than it would have on just the general community. Yeah, I know that it's really, really, really very hard. And my fear is that some people will stop using these benefits, which obviously are life-saving, because out of fear that it will have a negative impact on their green card in the future. And of course, I think the worst thing you could do would be stop, receiving your benefits out of fear that you either could not receive your green card or could get deported one day for the use of these public benefits. The idea of something like Ryan White was that we're not supposed to look at immigration status. We treat everyone with HIV equally, I mean, and we're going to personally, I don't think that somebody that has some illness, a disease, it doesn't have to be affecting their, their migration status or anything. A quick question, Sasha, what about for somebody that they are U.S. citizen, but they just were born in a different country and I know that all cases they're just holding right now. And I know that they require like a medical exam and how you just like came to the country and everything. And with the coronavirus, I know that maybe they're gonna put more and more restriction, especially for healthy and all this kind of like testing and requirement that they do. Yeah. Health has always been a factor in the public charge determination. And they said they can deny a green card on health basis. And actually, this rule came into effect at the U.S. consulates abroad before it became in effect in the United States, which was February 24th of this year. And we have already seen a lot of denials worldwide, mostly in cases of parents of U.S. citizens. So if I'm like an adult U.S. citizen and I want to sponsor my parent, they've been denying a lot of those cases abroad because the person is older and has health conditions, and they don't believe that the U.S. citizen sponsoring the application, the U.S. citizen child, has the resources to be able to support the parent in the United States once they immigrate here. Because, if my parent is 70 years old, even the healthiest 70-year-old is going to have some, medical issues and need to see the doctor. And the concern is that health insurance is so expensive in the United States for someone of that age that you're not eligible for Medicare, even though you're over 65 because you're not a U.S. citizen. That you have to pay private health insurance. And, in my experience, private health insurance for someone that's 70 years old can cost $1,000 a month. And so we've already been seeing denials on health-related reasons when it comes to age. I know that it's going to be really hard, I was making that question because sometimes I was doing that question because sometimes there are certain people, especially for Latin community and Hispanic, that we are dealing every day, just to bring their families and relatives and everything, but it's going to be so really hard. What is that recommendation that you personally have for somebody that they want to apply for, let's say for change the status or probably be, in any change of the status for somebody that they want just to apply? Even for tourists, I know that tourists, when they want to apply for a tourist for a visa, tourist is going to be really hard. Yeah, so we are recommending a traveler's insurance, health insurance for everybody, whether they're coming in as a tourist or they're about to apply for their green card. But for example, there are some people who they could be added to their spouse's employer-sponsored insurance, but because they don't have a social security number yet, they can't get on that insurance at this time. So we've been telling them, in the interim, get a traveler's health insurance policy to fill that gap. And I believe that would be, applied to people applying for tourist visas as well. If you want to show that if I come to visit the U.S., I'm not going to end up in a U.S. hospital costing the U.S. government money, having a traveler's insurance policy. And traveler's health insurance is pretty reasonably priced. It's not that expensive, just to cover if you were like hospitalized in the U.S. Unfortunately, that does cause bankruptcy to so many people. So, I definitely would recommend getting a traveler's health insurance policy for people coming to visit the United States
candidates and those who need to fill a gap before they can get a long-term policy. All fees for all the fees for U.S. processes and everything, they're remaining the same, or the cost is going to be higher? So back in, I want to say December or January, USCIS had already publicly announced that they intended to raise all fees. It goes into a public commentary period of 60 days, and we're already out of that public commentary period. And just this week, USCIS actually asked Congress for $1.2 billion because they are running out of funding. And they say that in addition to that funding that they want from Congress, that they will implement a higher fee schedule. So it's not an if at this point, it's just when they're going to implement higher fees. They have not done it yet, but they've made it public that they will increase all fees across the board. I hope that the prices stay remaining the same, because economic situation is going to be really hard. But yes, for now, I just want to step out and say, Sasha, continue with us. We just wanted to remind to the people that Unity Coalition have Microgiving Fund Coronavirus Emergency Fund for helping the service community. Yes, if you are LGBT, Hispanic, Indigenous, whatever you identify, love yourself. We love you and we want to help you. That's why we create Microgiving Fund Coronavirus. You just go to the website www.unitycoalition.org o en español coaliciónunida.org. Dele hasta abajo hasta donde encuentre el formato para participar en Microgiving Fund. Si usted se encuentra en el del servicio de la salud, y usted, no sé qué es lo que está pasando, ahora la lengua se me enredó, pero bueno. Si usted es del servicio y perdió su empleo y se encuentra aquí en la Florida, en Miami, le queremos decir que Microgiving Fund está para usted para que pueda tener alguna ayuda. Máximo hasta $300 para salud, para la comida, para pagar un recibo. Solamente aplique en nuestra página web. Y para las personas que nos quieran ayudar, por favor, denos sus donaciones también en la página web. Si usted no puede donar y no tiene ni un peso, ni una moneda, eso no es ningún problema. Puede compartirlo en las redes sociales y habrá otra persona que nos puede ayudar. There's somebody that's going to help us. So share on social media. And if you want to know more about that during this time for coronavirus, I have for you community resource. Everything that you need to know for the community. Where is food? What is open? What is closed? If the barber is still done, I don't got my nails done. Girl, we got that information for you. So go to the website www.unitycoalition.org o en español coaliciónunida.org. Scroll down until you see the little red hand and then you see community resource. Sasha, continuamos contigo porque hay muchas preguntas que te queremos hacer. I would like to ask you something personal because, this is immigration and people, take immigration like this really scared or they get freaked out. But no, honey. With Sasha, if you go to her office, you're going to be getting out of the office crying, but so happiness. So let me tell you. Every time that you go to Sasha's office, says Samantha and Unity Coalition sent me and her sauce. I'm here for her. So there you go. Sasha, quick question personally. Thank you. Just a quick question personally. How is this new life just to be, because you being a professional mother, you're just a beautiful woman, you're just a smart, but now to be a mother and be a professional attorney immigration, and now with a quarantine time, girl, I don't know how you get crazy, honey. I don't listen. Tell me. I want to know. Thank you. Well, I, like you mentioned, I have a 19-month-old daughter. So, it's been an interesting time. She's the cutest. She's the best. I love being a mom. 100%. I love her on Instagram. She's all the time, posting, I'm ready for the camera, Yes, give me that pose. A little supermodel for sure. And it's been such a blessing. And, I know it's very cliche to say it, but it does give you, a whole new perspective on life. And, for example, obviously everything that happens at the border with asylum seekers, has always affected me. And I've represented children in asylum proceedings, and it is heartbreaking. But
once I became a mother, it just changed to a whole another level. It affected me so much more deeply to see, not just stories. These are real people that I know, that my colleagues represent and that I represent, parents being separated from children and things like that. And once you become a parent yourself, it just takes on a whole new meaning. But as for, getting work done, I am in my house right now. I'm at in my pool area because my baby's inside right now and I didn't want her to interrupt our broadcast. And she just woke up from a nap. But I do have to say, I am so blessed to have a wonderful, wonderful nanny who is from Argentina. And she's been actually coming to my house this whole time during quarantine. Thank God, or else I would not be able to get any work done. It is a huge balance to be able to, run a law firm and, still be accessible to the clients and spend a lot of time with my baby, which is really, really important to me. But like anything in life, it's just about balance. And I have been very blessed, I think, to find a great balance to be able to juggle all of that, serve my clients still with the same level of customer service and, be able to really devote what I think is the appropriate amount of time to being with my daughter. I only work 4 days a week because that's one of the benefits of being the boss. I decided not to go back to work a 5th day of the week. And so I get 3 full days with my daughter every week. And it's such a blessing. I know it's such a blessing. And I know that you're doing an amazing job, not only in your professional career, being a mother, being a model girl, because every time that I see you on Instagram, you're just like a model, like, oh, girl, I'm ready. As You're I said, the model. Mother and daughter, they are the same. So oh, you're so sweet. No, but it's a very interesting time to be an immigration lawyer. It's the Trump administration had already made so many changes, and then just adding this level of coronavirus, obviously. We were discussing before we went live, you're Colombian and that Colombia has its border closed completely. And, it's likely going to be like that for the entire month of May and into June. And of course, the inability for people to travel both into the U.S. and out of the U.S., it directly impacts immigration. And so, people had asked, is your business slowing down? Things like this. In fact, at the very beginning of coronavirus, we were almost busier than ever because we had so many people who were, I'm stuck in the U.S., my flight got canceled, what do I do? Or green card holders, green card holders are only allowed to be outside of the U.S. for up to 6 months. We have people that already been outside the U.S. for 4 or 5 months, and they're like, I don't think I'm going to be able to come back before the 6 months runs out. What do I do? And to be honest, there's not fixed answers to some of those questions. There's a lot of green card holders who are stuck abroad, who cannot come into the U.S., who are going to violate their green card statuses. We assume that immigration is going to make exceptions for them because this is obviously something worldwide that nobody could have predicted and is completely out of their control. But to date, there's no public policy on how to treat these green card holders who are stuck abroad, who are not going to make it back within the next 6 months, within a 6-month period of their departure. So, it's been very interesting to see how all of these issues with coronavirus and travel restrictions, how they just affect our clients in ways that we never even could have contemplated when this first started to happen. Honestly, I think initially that it was going to go on for as long as what it has been, but it's looking now that I have people that need to leave the U.S. by June, July, that I'm thinking now that they're not going to be able to leave the United States because there's just no place to go. I know that, and I hope that everything's gonna change for everybody in a good way. I hope so. I know that not everything's gonna be the same, but we just keep praying God and doing correctly the way that has to be. So, and I have so many people that are, and I hope that your little daughter. Yes. And I hope that your daughter grow like the way that you are. My God, you're such a nice person, Sasha. Thank you. I would like to ask you this en español. Sí, en español, porque quisiera que alguna recomendación que tú tienes para esas personas que en estos momentos aquí en el sur de la Florida no tienen un estatus inmigratorio
y cada vez estamos más desesperados. ¿Cuál es esa recomendación que tú puedes hacer para esas personas que están manejando sin una licencia? Yo sé que no podemos encontrar soluciones para todo, pero me gustaría que nos dieras una recomendación para todos los latinos, hispanos de aquí del sur de la Florida que nos sentimos ocupados durante esta situación. Una buena pregunta. Bueno, realmente mi recomendación es que sigues viviendo tu vida, viviendo la vida en miedo todo el rato no ayuda a nadie. Sigues no manejando si no tienes licencia. La gran mayoría de gente que están detenidos por inmigración que yo vi en mi oficina es por un accidente de tráfico o una parada de tráfico y manejando sin licencia. Yo sé que tomando el bus y transporte público en este momento no es lo ideal, claro, pero realmente lo más gente detenida que yo vi que no tienen récord criminal es por manejar sin licencia. Y yo sé que es muy difícil, especialmente porque no como otros que reciben beneficios de desempleo porque tienen su seguro social o reciben un cheque de estímulos porque han hecho todas sus declaraciones de impuestos y reciben beneficios. Claro que la comunidad indocumentada no recibe ningún beneficio, pues yo creo que de verdad corona ha sido lo más duro para la comunidad indocumentada y hemos visto que también hay muchas personas tomando ventaja de ellos por sabiendo que necesitan trabajo, que trabajan en condiciones muy malas, no muy seguras. Bueno, la única cosa que puedo rezar es que hay muchas personas pensando que yo había hablado antes de que inmigración, la agencia de inmigración estaba pidiendo más de $1 billón de nuestro Congreso porque dicen que no tienen fondos suficientes. Ellos ganan sus fondos por honorarios. Bueno, y una razón que ellos faltan dinero ahorita es porque dicen que hay 60% menos aplicaciones de inmigración, no solo por corona, pero también por la actitud de inmigración. Hay muchas personas que no quieren aplicar porque saben que es tan difícil y el cargo de aplicar es tanto papeles, tanta evidencia que tenemos menos aplicaciones. Y UCES no se puede seguir como así. Ellos necesitan su dinero por honorarios. Y hay un pensamiento que falta de dinero, porque esta es la primera vez que UCES ha faltado de dinero. De verdad, ha sido una agencia que siempre ha seguido abierto. Por ejemplo, cuando teníamos un shutdown de gobierno por falta de recursos del budget, UCES siempre trabajaba porque ellos no reciben dinero de la comunidad americana, no de impuestos americanos. Todo está basado en sus honorarios. Pues para aumentar honorarios, hay personas pensando que tal vez ellos van a tener que hacer una amnistía o van a tener que hacer algo parecido a un programa que existía en el año 2000 que se llama 245I, que fue un multo que pagaron las personas para recibir su residencia. Era un multo de $1,000. Han hablado de un multo de $5,000, pero si tú estás indocumentado, un multo de $5,000, la persona van a pagar, porque inmigración necesita dinero. Bueno, pues yo creo que de verdad su falta de dinero puede beneficiar a los inmigrantes porque ellos reciben el dinero por honorarios, pues necesitan personas aplicarle por beneficio. Correcto. Sasha, antes de continuar, quisiera presentarte a alguien muy especial que entra justamente en el show con nosotros y su nombre, y él representa demasiado en el país de Colombia. Damas y caballeros, tenemos en vivo a Hemel, director de la Fundación Sky Barranquilla y, como todos lo sabemos, el padre de la comunidad. Es para mí un honor tenerte aquí, Hemel, y tener a Sasha para que podamos justamente las personas conocerlos. Bienvenidos a los dos. Te presento a Sasha, Hemel, para que se conozcan. Hola, Hemel. Hola, Sasha. ¿Cómo vas? Un gusto, encantada. Necesito tu número de teléfono. Necesito tu número de teléfono. Cuando huya a los Estados Unidos me va a ayudar en la parte legal. Ay, sería genial. Sería mi honor. Para ustedes, chicos, les quiero recomendar que en estos momentos Unity Coalition está creando el programa Microgiving Fund para ayudar a la comunidad del sur de la Florida en el sector del servicio que nos hemos quedado sin empleo. Bartenders, meseros y drag queen pueden aplicar a esta aplicación. Solamente
entre a nuestra página web www.coalicionunida.org en español o en inglés, unitycoalition.org, and then scroll down until you see the application so you can have some help. And then there are so many people that need your help. Just go and donate. Le pedimos a la gente para que nos ayuden con sus donaciones, para que estén conectados. Creo que vamos a tener nuevamente a Hemel Lerena, y en el mismo instante te quiero también dejar saber a ti, Sasha, que me gustaría que participaras. Unity Coalition en este año, quiero decirles que desde el 2002 estamos celebrando Orgullo, el primer festival de Miami latino, hispano e indígena en el sur de la Florida, de la comunidad LGBT. Este año no podemos quedar por fuera, y queremos decirles que con todo esto que ha pasado con el coronavirus, queremos darle adelante una nueva expectativa a la nueva vida, a la normalidad, a lo que queremos volver. Queremos que usted participe, cree una máscara de materiales reciclables, colóquese la máscara, tome la foto, y hay dos maneras de participar. Entre a www.coalicionunida.org o unitycoalition.org, crea tu máscara, tómale la foto y envíala para que hagas parte de la historia global. También vamos a participar con una gran compañía europea en el libro de las máscaras, así que tienes la gran oportunidad para que puedas participar de esta gran convocatoria. Crea tu máscara. Invitamos a los artistas, divas, performers. Si usted considera de que tienes la actitud y el carisma para poder crear una máscara que haga parte de esta historia global, te invitamos a que hagas esa magnífica máscara. For my people in English, just get ready, create a mask, non-clinical mask, put the mask on it, take a picture, and upload into the website unitycoalition.org to participate and be part of the global story. For more information, go to unitycoalition.org o coalicionunida.org. Si quieres patrocinar justamente o donar, aquí los tenemos para que lo sepan. Recursos para la comunidad, community resources, they are ready. So if you want to know, Sasha, if you want to know what is open and what's not, go to the website, Unity Coalition, scroll down, community resource, and then you can find everything, honey, that is open. I will definitely post because I know that a lot of my clients could definitely use your micro giving donation. So I'm definitely going to share that far and wide. Yes, absolutely. That's the main point. If you have zero money, that's not a problem. You can share on social media. There is somebody else that's going to help us, and that's the way it is. But you want the best part, Sasha, because every single coin is going right away to the community. So we don't. That's amazing. Coin is going to be just right for the people, right for the people. Por eso estamos ayudando a toda la comunidad. Si usted del servicio, de la comunidad del servicio, meseros, waiters, bartenders, drag queen, if you lost your job, there is an opportunity that you can have some money, some income for pay the bill, for medicine, for whatever you need. There's an application. You just gotta go to unitycoalition.org, fill out the application, and then wait for that beautiful answer, how you're gonna get that money and help the people donate. If you could not, go. So tenemos a Hemel Lerena principalmente, ya por fin te tenemos, Hemel. ¿Listo? Hola, es que estos días... ¿Alguna pregunta que quisieras hacerle a Sasha en español que quisiera saber? No, más que preguntas, el tema de la preocupación que hay por todos en el tema de inmigración por la normatividad que está dando Trump. Entonces, como quedas un poquito en el aire una cantidad de gente que va con unas expectativas que realmente no las cubre, pero que sabemos que la tiene más difícil en este momento con el presidente que tienen ustedes y con las condiciones que están dando con la pandemia. Entonces preocupa un poquito el tema de esta cantidad de gente que está asustada de por sí. Bien decía Sasha que uno no debe vivir asustado, pero igual da miedo el día a día, ¿no? Entonces más que una pregunta es como una inquietud acerca del tema con estas personas que pueden hacer a futuro, o sea, cómo pueden ellos resolver su estancia allá, porque venir a Colombia, el que es colombiano, pues no le va a generar sino
una doble carga, porque aquí en Colombia lo está esperando primero la discriminación, la estigmatización y después la parte laboral. O sea, allá por lo menos ya han comenzado a desarrollarse y sería un retroceso para ellos. Es como la preocupación que da el tema, no tanto la pregunta, sino una preocupación personal acerca de ese tema. Sí, bueno, hasta ahora de verdad las restricciones de Trump relacionadas al coronavirus no ha sido tan mal, pero por ejemplo, había un orden ejecutivo de él hace como un mes o lo que sea, haciendo la suspensión de las visas generalmente en los consulados americanos por toda parte del mundo. Pero este realmente no era nada porque los consulados ya estaban cerrados por el virus mismo, por cosas de seguridad y de limpieza, pero un aspecto de este orden ejecutivo fue que él como había ordenado a nuestro Congreso a ver el efecto en el empleo para ver si ellos deben discontinuar visas temporales de empleo y tenían como 30 días para investigar y decidir si van a hacer una suspensión de visas temporales de empleo. Y de verdad, yo creo que la administración de Trump eventualmente va a hacer alguna suspensión de visas de empleo y este va a hacer mucho daño a los Estados Unidos también, no solo los inmigrantes, porque va a significar que no vamos a tener médicos extranjeros ni profesores extranjeros ni bueno, tenemos un montón de gente que trabaja, por ejemplo, en la industria de IT, que no van a poder trabajar aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que este va a tener un efecto económico muy grande en los Estados Unidos. El pensamiento contra eso es que, bueno, hay tantos americanos sin empleo que no necesitamos otros trabajadores, pero la verdad es que no funciona, el sistema realmente no funciona como así. Si el americano ha perdido su trabajo, no es porque un inmigrante del extranjero ha tomado el trabajo, es porque no hay un trabajo para nadie. Bueno, pues yo creo que sí, la administración de Trump 100% va a justificar una suspensión de beneficios, especialmente relacionados más a visas de trabajo, que como peticiones de familia, relacionado a falta de trabajos en los Estados Unidos por lo que han pasado con la economía americana por coronavirus. Ya, correcto. Y así en esa misma manera va a seguir afectando todos los países que quieran venir y todas las personas que quieran inmigrar para acá. Damas y caballeros, les quiero decir, es tema grandísimo para que podamos hablar con Sasha. Ya saben que la pueden seguir en las diferentes redes sociales. El tiempo se va cortando y hay mucha más tela que cortar porque tenemos este personaje desde Barranquilla, Hemel Noreña, director de la Fundación Sky. Queremos decirle a Sasha muchísimas gracias por tu tiempo. Si te quieres quedar con nosotros, gracias a todo el mundo. Bienvenida sea siempre. Unity Coalition va a ser tu casa y te queremos muchísimo, Sasha. Muchas gracias por tu tiempo. No, este ha sido, bueno, muy divertido y gracias por poner todo esto junto. Y bueno, voy a seguir escuchando a Hemel porque quiero aprender un poco por parte de él. Claro que sí. Gracias. Aquí lo vamos a tener. Gracias, Sasha. Hemel Noreña. Ladies and gentlemen, I'm going to say this in English. This is Hemel Noreña from Barranquilla, Colombia, South America. He's going to be working with Unity Coalition South America and doing some stuff. I have him for you, director of Fundación Sky. So, vamos a hablar ahora mismo en español. Hemel, cuéntanos. Primero antes de que nos cuentes, quisiera decirte gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por toda la dedicación que has hecho para toda la comunidad LGBT del Atlántico y no solamente del Atlántico, a nivel de todo el territorio colombiano. Bienvenido a nuestro programa, bienvenido a UCTV desde la ciudad de Miami, conectados a Barranquilla. ¿Cómo te sientes? Gracias, Samantha, por esta invitación. La verdad es que estoy súper honradísimo. Me encanta verte de aquel lado. O sea, tú sabes que fui tu fan desde el primer momento. O sea, que no en vano llevamos más de 10 años ser amigos. Y me encanta estar aquí compartiendo un poquito de la historia tuya y la mía, porque la parte mía también lleva tu partecita. Vayan conociendo un poco más de él. Queremos hablar, vamos a entrar ya en calor. ¿Qué es la Fundación Sky y cómo nació la Fundación Sky? Para que todas esas personas que no saben, porque en realidad yo sí sé que es Fundación Sky, pero bueno. Bueno, fíjate que hace más de 10 años nosotros teníamos una discoteca que se llamaba Sky.
De hecho, estuvimos en el mercado como casi 10 años también. Y en la discoteca, pues yo la discoteca la tenía más que como negocio, para mí era un sitio de encuentro de amigos. O sea, yo nunca la percibí como el negocio. Yo sé que en la parte del activismo hay mucha gente que le da palo al tema de los dueños de discoteca porque lo ven como negocio. Yo realmente no. O sea, para mí lo más importante era que la gente se sintiera Claro, bien. lo ven a ustedes justamente como que están generando el dinero de parte de la comunidad LGBT y muchas personas no lo ven eso. Personalmente de este lado, antes de que continúe, yo te veía como un padre y muchas de las personas que asistíamos a esto te veíamos como eso, como un modelo a seguir, como una persona que nos respetaba y que no era la persona que quería hacer un show con nosotros para sacarnos dinero para su bolsillo. Bueno, eso quise transmitir. Y aparte quise que la discoteca en ese momento no fuera la discoteca de gays ni de lesbianas, sino fuera una discoteca general. O sea, la discoteca se volvió famosa a nivel de Colombia. Iban muchos famosos a la discoteca porque era un buen compartir. O sea, ya entraba todo el mundo. Fue con la primera fiesta quiz que hubo aquí en Colombia. Porque realmente yo no lo quise limitar a un gueto de que solamente entraran gente de la población, que fuera como un gueto. O sea, la idea era que todos compartieran. Y pues comencé a sensibilizarme con la historia de todos, porque tengo que, o sea, mi historia antes de la discoteca era la historia de cualquier hombre gay que vivió una vida promedio y no entendía muchas cosas. Entonces, comenzar a conocer a Camélica, que no fue mi alumna, o sea, la gente piensa que ella fue mi hija, yo fui hija de ella, porque yo aprendí muchísimo de Came. Comencé a conocer las historias de vida de cada uno, el saber por qué estaban ahí, y creo que eso fue algo que me mandaron como para que yo entendiera la situación de toda la población. Entonces yo hacía el ejercicio doble. Yo abría la discoteca solamente los viernes y los sábados, pero la discoteca en semana era el centro de acopio de la población LGTBI. En las noches ensayábamos o practicábamos, hacíamos pruebas de VIH o la ONU hacía tamizaje y hacía no sé qué. O sea, las reuniones de la mesa LGBTI. Sabemos que cantidades de cosas que estaba siempre envuelto en diferentes actividades, eres convocador de la comunidad LGBT, también estaba siempre dando conferencias, no solamente que tenías en la parte de la discoteca o del nightclub, como lo acabas de decir, también era que estábamos, muchas de las personas que estábamos en la comunidad LGBT, teníamos este lugar como un lugar de acopio durante la semana, llegábamos en la semana, hacíamos diferentes reuniones y en los fines de semana él como que abría en la parte del bar para que fueran otro tipo de reuniones o las reuniones que justamente hacían. Sabemos que la temporada ahora mismo durante las lluvias y todo que están haciendo en Colombia están afectando las conexiones. Esperemos que nos podamos conectar nuevamente con Evelyn Lerena. En el mismo momento les quiero decir, stay connected with UC Got Talents on Friday. Remember, 4 p.m. here on Facebook and then 5 p.m. on Instagram and YouTube. So this Friday, May 22nd, 2020, at 4 p.m., we're going to have Charlie Vasquez. He's at New York City, author. He knows how he's going to work with that. So you have to be ready just to have these two amazing men. And then we have Julian Rego. He's from Venezuela. He's going to be singing from Caracas, Venezuela, doing some musician. So I hope that everybody is stay connected in UC Got Talents. Remember, Monday, Wednesday, and Friday, 4 p.m. and 5 p.m. and YouTube and Instagram. Her Sosa, we're helping the community with the coronavirus emergency fund, right? The community right now needs our help, and we encourage the people just to go to the website and donate right now. If you could not, there's somebody that's gonna help to the community, right? Absolutely. And we have Hemel back on for a couple of minutes. So here he goes. Bienvenido, Hemel, nuevamente. Sabemos que el tema estaba un poco está lloviendo en Colombia, aquí también está haciendo una tormenta. Queremos darle las gracias a todas las personas que se encuentran conectados. Aquí estamos nuevamente para llevarles esta entrevista con el director de la Fundación Sky
Barranquilla, Hemel Lorena. Lo pueden seguir en el Instagram como Hemel Lorena, en el YouTube, en todas las redes sociales. Todas las redes sociales, porque ese hombre está conectado a todos. Si ustedes no lo conocen, es hora de que ustedes conozcan mucho más de él. Vayan hasta sus redes sociales. Les queremos pedir disculpas. Muchas veces este tipo de cosas pasan. Estamos improvisando. Recuerden que nuestro programa está patrocinado por Gilead. Si usted quiere saber mucho más, busque nuestra información, busque de Gilead y sepa cómo Gilead le puede ayudar en su vida y en la prevención de diferentes enfermedades. Recordándoles, Microgiving Fund se encuentra aquí para ayudar a nuestra comunidad. Si usted perdió su empleo, si usted no tiene algún recurso, Unity Coalition se lo tiene aquí para que usted pueda sobrevivir en esta vida. Sabemos que estamos en una crisis bastante difícil, que las cosas están bastante, como dicen por ahí, nosotros los latinos le decimos pelucas. Pero bueno, aquí estamos para todo ayudar a nuestra comunidad. We are here just to help the community. This is a bilingual TV show. Remember, Monday, Wednesdays, and Friday, 4 p.m. here on Facebook Live, and then 5 on YouTube and Instagram. I want to remind you guys, you want to participate with us? Yes, Unity Coalition, every year since 2011, we've been creating Celebrate Orgullo. This is the Miami Hispanic Indigenous LGBT Pride Festival in the whole South Florida. But this year with the coronavirus, we're not going to step out. We're not going to step on the side. We want to continue working for that community, for the LGBT community. Yes, there's an opportunity for you. Create your own mask with the material. We don't want you to use a clinical mask because somebody else can use it. So take a non-surgical mask, create a mask, put some stuff on it, make it fashion and shine like a diamond, take a picture wearing it, and upload it into the website. Remember, unitycoalition.org, coalicionunida.org, o Celebrando Orgullo, celebrateorgullo.com. All those three websites, you can go and check it out, all the information. You want to be part of the global story? This is an opportunity for you. Divas, designer, fashion, no diva, everybody is invited. So welcome to our community. Welcome to this space. So we are ready. So we have Hemel Lorena ready. Yes, I know. In the meantime, let me tell you, everybody, Unity Coalition only has Microgiving Fund. We have more what to do for our community. Carnival from Barranquilla. We have more and more people connecting around the world. Yes, everybody, this is Isabella. She was the queen of the carnival from Barranquilla. I think that it was this 2020. She was an amazing person. Yes, these people. This is the Carnival from Barranquilla. We're just going to give you a little preview about how the carnival is. This is the queen from Barranquilla. I hope that we can fix this and we're going to have Hemel Lorena just in a little bit. You know, it's the weather. Everything is passing. This is a live show. We have to continue. This is the carnival. So stay connected with us. You going out, use mask and gloves. Que baila de lado a lado, mira que tiene tumbao, goza en la calle de aquí para allá, la guayana la droga. El carnaval se siente, pa' que lo viva la gente, el monocuco presente, la marimonda se prende. Porque el carnaval se siente, pa' que lo viva la gente, y todo el mundo arriba que esta fiesta se prendió. Llegó Isabela, llegó, prendiendo este vacilón, representando el folclore del carnaval. Okay, everybody, this is the last minute. I wanna
say thank you all for stay connecting with us. Thank you for joining us. Thank you for connecting. I hope the next time we're gonna talk more with Emil Lorena. Remember to follow him on social media on Instagram, Emil Lorena, if you want to know more about him. The weather just came in and it's raining really hard here in Miami. I hope that you guys have a wonderful Wednesday. Remember, watching us every Monday, Wednesday, and Friday, 4 p.m. here on Facebook Live and then Instagram and YouTube. I'm your host, Samantha Letois, and this is UCTV. Thank you, Gilia, for everything that make this possible. I hope to see you next time. Remember, Friday is UC Got Talent. You want to be on the show with us? Stay connected. Follow us.